suganti k'a aw ka jabaraniso ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ka foli lase aw bɛɛ lajɛlen ma. I n'a fɔ an y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na, baro in ni an b'o kan ka ɲɛsin an ka jamana ɲɛmɔgɔ fɔlɔ ma n'o ye Modibo Keyita ye. Baro tako fɔlɔ nanzaraw yɛrɛ b'a fɔ min ma ko première partie o nana boli fɛn minnu kan o de ye Modibo yɛrɛ ka denmisɛnninya kɛra cogo di ka na se Mali yɛrɛ ka yɛrɛma hɔrɔnya jogo ɲuman jumɛn tun bɛ Modibo Keyita la. Baro in fanbaw nana k'o kan ani adamadenya yɛrɛ hakɛw o min ni o dɔnnen don an ka jamana kɔnɔna na kabiri lawale ka na bila an bɛ don min na komi bi. Baro kun fɔlɔw nana boli o kan. Baro tako filanan nanzaraw yɛrɛ b'a fɔ min ma ko deuxième partie an bɛna ɲɛfɔli kɛ Modibo Keyita a sera ka wulikajɔ jumɛn kɛ cɛsiri jumɛn kɛra a fɛ a ka fanga kɔnɔna na ka na se fanga yɛrɛ darakili ma. An ka baro bɛna boli ninnu bɛɛ lajɛlen kan an bɛna walawalali k'a la. An ka maa welelenw i n'a fɔ an y'a fɔ ɲɛna cogo min na karamɔgɔ Mamadu Bamba ni an b'a dɔn go karamɔgɔ la ɲininikɛla don an ka cɛkɔrɔba don ale bi kɛnɛ kan walasa ka se ka ɲɛfɔli caman ka an ye. O tɛmɛnen ka bɛ yen nɔ an yɛrɛ ka duwan ye an bɛ se ka fɔ kunnafonidila fɛnɛ don ORTM yɛrɛ la ka se ɲininikɛla fɛnɛ don an bɛ se ka fɔ sɛbɛnnikɛla fɛnɛ don ni ale yɛrɛ tɔgɔ ye Dawuda Tekete ale fɛnɛ bɛ kɛnɛ kan walasa ka se ka ɲɛfɔli kɛ Modibo Keyita ka baara kologirinw na san 8 kɔnɔna na min ni a sera ka kɛ wa fanga yɛrɛ nana daraki cogo min na a ko nana kɛ cogo min na ni Ala sɔnna wa baro bɛna boli nin kan. Wa an yɛrɛ bɛ kuma minnu mɛn bɔlɔn fɛnɛ kɔnɔna na ka fɔ Modibo Keyita tun bɛ tan nin jogo ninnu tun b'a la nin sɔnjugu tun b'a la mankutu minnu tiɲɛ minnu dara Modibo Keyita kan kumaw bɛna boli ninnu bɛɛ lajɛlen kan. Yani an ka don kuma kɔnɔna na a ka d'an ye maa minnu bɛ an ka plateau sanfɛ u ka se ka foli kɛ ka ɲɛsin télé ɲɛtaa filɛbaw bɛɛ lajɛlen ma. Karamɔgɔkɛ Bamba salamu aleykum. An bɛ foli kɛ télé ɲɛtaa filɛbaa bɛɛ ye. Mais n b'aw kɔrɔ dɔɔnin. A ye ɲɛtaa min sɛbɛn anw ka kan na. Kɔrɔ wɛrɛ de aw ta sɛbɛn in na o ni ɲɛtaa tɛ kelen ye. An b'a fɔ nin de ma ko fɔnɔgɔ. 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 Kuma min fɔ ka nɔgɔn n'i ko taga. I b'a fɔ taa. N'i ko a kɛbaga. I b'a fɔ kɛbaa. Yɔrɔnin kun donni b'aw bɛɛ fɛ na a kɛra ɲɛtaa de ye. O kɔrɔ ko ɲɛtaa peut-être kɔta bɛ yen. Ani ɲɛtaa tɛ kelen ye. N bɛ kuma daminɛ ka foli k'aw ye. Baara in kɔni a ɲɛna kosɛbɛ kosɛbɛ ka aw fɛ kibaruya di. Kibaruya ye fɛnba ye kosɛbɛ. Adamaden n'i ma kunnafoni. A k'a dɔn o ye gasi ye dɛ. I bɛ kuma caman n'a bɛ fɔ Modibo ko kan caman ye kunnafonibaliya de ye. Bon tiɲɛ tiɲɛ na an ka jamana la lɔnnikɛlaw ma minnu ma taa u ka lɔnni sugu la olu kunnafoni u m'o kɛ sɛbɛ ye kosɛbɛ. U b'a fɔ u ni ɲɔgɔn cɛ ten o de kosɔn i bɛ mankan dɔ bɛ mɛn a mɛn senna ka taa yirika kɛ hali kɔsa in na Modibo ka kuma dɔ fɔra anw ɲɛna an nana o faamu ɲinan k'a sɔrɔ an m'o faamu an ye kuma in mɛn ko a don mɛ an ma faamu. An nana faamu fo san 2 yirika tɛmɛnen kɔfɛ yarɔ o ye farati ye dɛ. E ɲɛmɔgɔ mana kuma min fɔ e t'o faamu fo san 2 yirika tɛmɛnen karamɔgɔ o ɲɛfɛtaa ko ye baara ye dɛ o ka gɛlɛn kosɛbɛ o kosɔn an k'an janto kanko la kan ninnu bɛɛ ye Ala ka kan de o de kosɔn n ko n ka dugawu la sisan n ko kan bɛɛ mɛnna ni bɛɛ kan mɛnna sugu bɛɛ lɔnna ni bɛɛ sugu dɔnna o de ye Ala ye Ala tɛ mɔgɔ si somɔgɔ ye ni Ala min kɛra i bolo k'o tɛ kan wɛrɛ mɛn ni kan kelen tɛ karamɔgɔ kana sɔn Ala mɛn o tɛ Ala ye i ma Ala ye fɔlɔ Ala de tɔgɔ ko bɛɛ kan mɛnna bon o kosɔn kan ko Ala y'a kɛ fɛn ye ka bɛɛ ta kan nɔgɔya i ma i bɛ lɔnni min sɔrɔ i yɛrɛ ka kan na an karamɔgɔ ko mɔgɔ bɛ lɔnni min sɔrɔ i yɛrɛ ka kan na san 1 k'i t'o sɔrɔ wali kan na fo san 15 i b'a dɔn o furancɛ ka jan dɛ o tuma an ka hakili t'o la tuma dɔw la n ye kuma dɔ fɔ kuma kɔnɔ na n ko lɔnnikɛlaw dangalen don lɔnnikɛbali fana dangalen lɔnnikɛlaw ta danga ye de ale hakili la ko fɛn o fɛn sɛbɛnnen tɛ k'o si tɛ tiɲɛ ye bon lɔnni dun bɛ bɔ kunkolo de la ka na papier kan ne kɔrɔ ko fɛn fɛn sɛbɛnnen tɛ k'o tɛ tiɲɛ ye a dun bɔra kunkolo de la ka na lɔnni kɛ karamɔgɔ i b'a dɔn fili belebeleba b'i kun dɛ an ka hakili to anw ka jamana kɔnɔ kuma o kuma bɛ fɔ dɔ delili k'a fɔ n ye ko misiri dɔ yirala la yan ko a fɔra ko o bɔgɔ bɔra Maga ka na a ko k'o tɛ tiɲɛ ye n ko i sabali sa kan sanni k'a fɔ tiɲɛ ye a ɲɛɲini fɔlɔ anw ka fɛ yali i b'a dɔn an ka cɛkɔrɔbaw tun mana taa Maga u bɛ Maga dugukolo buguri dalajɛ ka kɛ misɔrɔ kɔnɔ ka na n'a ye ni misiri min bɛ jɔ u b'o bɔgɔ dɔɔnin kɛ o la k'a nɔɔni parce que olu fɛ misiri tɛ jɔ misiri bɛ ju ye Maga de ye n k'i bɛ mun fɔ o la sisan a ko k'a tun bɛ ten nin ko a bɛ ten k'ale m'o faamu n'i tun y'o faamu i tun tɛ kuma
mɔgɔkɔrɔbaw bɛ kuma dɔw fɔ i b'a sɔrɔ e t'a faamu nka a kɔrɔ de b'a la ni hiji maga de tun ye misiri diinɛ nalen ka bɔ yen ka taa ma ni mɔgɔ yɔrɔ k'a fɔ ko ale ka misiri bɔgɔ bɔra maga a ɲɛɲini hakili la a kɔrɔ de ye nin a taara ye a ye min kɛ misiri la nana o dɔ k'a ka misiri la k'a tɔ mara a ɲɛ misiri wɛrɛ jɔli kama misiri wɛrɛ jɔli mana daminɛ a b'a dɔn o fana bɛ dɔɔnin k'a la o de kɔrɔ ye ko n ka misiri bɔgɔ k'a bɔra maga o kan ye fɛnba ye kosɛbɛ kosɛbɛ parce que kan bɛ laada bɛ yen mɔgɔ fana n'a bɛ kuma i b'a sɔrɔ a bɛ kuma a ka kan in fana bɛ kuma ni sɛbɛnma don kanko ma o gɛlɛya bɛ ala don y'an kunna diya Afiriki occidentale y'an kunna diyara parce que n ko sɛbɛnni min bɔlen filɛ ni karamɔgɔ Sulemana fɛ n m'a fɔ karamɔgɔ Sulemana n m'a fɔ a ɲɔgɔn tɛ diɲɛ la nka ne kɔni m'a ɲɔgɔn ye fiyewu n'i ye ne ɲininka bi n b'a fɔ an ka kalankɛlaw bɛɛ k'i jija ka n ko de kalan fɔlɔ u ka sɔrɔ ka n m'a fɔ u bɛ kalan minnu kɛ u k'o sɛbɛkɔrɔ koyi mɛ k'u jija n'i ye hali diinɛ wajulaw ye bi u bɛ fɛn dɔw fɔ f'i sigilen kunkolo b'i dimi a kuma dɔw ye komi k'a fɔ ko ka sali kɛ kira kan an ka kan na kan o bɛ fɔ juguman de la n'i ye ko ɲuman kɛ o baraji b'i ye n'i ye juguman kɛ o kungo b'i kan n'a fɔra k'a b'i kan dɔrɔn e yɛrɛ hali ma kuma yɔrɔ wɛrɛ ma i b'a dɔn ko yɔrɔ in o ye juguman de ye o yɔrɔw ka ca an ka kumaw la fili b'an ka kuma caman an ka fili de bɔ yɔrɔ ɲini de fili ma jugu koyi nka f'i ka fɛɛrɛ kɛ ka bɔ yen n'i ye ne ɲininka ne b'a fɔ fɔlɔ n ko diinɛ karamɔgɔw fɔlɔ de kan ka n ko kala k'a dɔn u bɛ kuma kan min na ka se k'o faamu n'o tɛ gɛlɛya bɛ kanko la an fɛ yan kosɛbɛ a b'a la dɛ ni wajuli bɛ kɛ wajulaw bɛ kuma dɔw b'a f'i ye k'i kana fila fara Ala kan i kana fila fara Ala kan o kɔrɔ k'i bɛ se ka kelen fara a kan o tɛ o kuma sugu n'an ma n ko kalan an tɛna se k'olu faranfasi dɔn kuma bɛ na ni kuma ye an tɛmɛbagatɔ bɛ nin dɔw fɔ an sen fɛ ten k'an badenw ladi n'a ye an bɛ kuma min na nin ye an bɛ kumaba de kan nin ye karamɔgɔ kuma in bawo tuma min ni coup d'état kɛra a fɔra de ko san 10 ko mɔgɔ si kana politique kuma fɔ politique o fɔra dugumɔgɔ bɛ b'o kalama san 10 in na a bɛ sɔrɔsiw ɲɛna k'olu bɛ kuma minnu fɔ k'o tɛ politique kuma ye san 10 kɛra k'an tɔw k'an da de fo san 10 k'an kana politique kuma fɔ o bɛɛ kɛra olu ka fanga ka o kɔlɔsi an ka fanga yɛrɛ bɛ fɛn caman fɔ k'a ka fanga kɔlɔsi pourtant dun man kan k'o fɔ fanga ye bɛɛ jɛ fɛn de fanga tun b'anw fɛ yan koyi an ka jamana fanga sugu dɔnnen don kuma bɛ na ni kuma ye an fɛ n'i sera Sikaso jamana la u b'a f'i ye ko sudugutigi k'a ni faama dugutigi mɔgɔ jumɛn b'o kɔrɔ n'anw tɛ sudugutigi kɔrɔ de i ɲɛmɔgɔ saya de y'o bɔ ye e bila nɔrɔ fo ka taa e fana sa i tɛ bɔ a la o kɔrɔ ko kuntigi yɛlɛma tun tɛ anw fɛ o kosɔn n'anw ye politique mɔgɔw ye girin na ko a ka mandat dan ye san 2 mandat yɛrɛ kɔrɔ ye min anw yɛrɛ t'o dɔn yɛrɛ o t'anw ka fɛn ye quoi n'i ye baara kɛ mɔgɔ wɛrɛ minɛ na n'i bira dingɛ kɔnɔ a la i y'o dabɔ a kama de bɛɛ ka minɛn de b'i bolo kuma bɛ na ni kuma ye nin tɛ Modibo ko kuma fɛn ye sa mais a ka surun a la ne kɔni bɛ jama fo k'aw ka télé ni radio n bɛ fo ɲɛtaa tɔgɔ la n bɛ foli k'aw ye ka wale bawo kibaruya tɛ manamanafɛn ye mɔgɔ n'i ma kibaruya an ka denmisɛnninw ye journal dɔ bɔ ko ni kibaruya ma di a dɔnkan na k'a bɛ kɛ kunnasiri ye ni kunnafoni ma di a denkan na a bɛ kɛ kunnasiri ye o kuma ye tiɲɛ ye dɛ ne kɔni bɛ dan hakili la ni man dɔgɔ Ala sɔnna ma ka foli lase e yɛrɛ ma e yɛrɛ min sɔnna fɛnɛ ka an ka wele jaabi ka na an ka kɛnɛ kan karamɔgɔ Dawuda Tigete salamu aleykum ayiwa i n'a fɔ baro tako fɔlɔ la an b'a fɔ min ma ko première partie an t'u da donna kuma caman na ka ɲɛfɔli ko la nka an bɛna ɲɛfɔli min kɛ sisan tuma min na fanga nana kalifa Modibo Keyita la bari an ye kibaruya minnu sɔrɔ k'a fɔ maire tun don Bamakɔ yan a ye maire kɛ o de kɔfɛ a nana sigi jamana ɲɛmɔgɔya la n'o ye président ye baara fɔlɔ jumɛn kɛra Modibo Keyita fɛ fanga kalifalen a la. Merci. Bon i y'a fɔ cogo min o baara ninnu a tɛ se ka fɔ ka ban komi i da gosira a ka maire la ka fɔ a tun kɛra maire ye effectivement a kɛra maire ye élection de sen fɛ 1956 a kɛra Bamakɔ maire ye donc alors a kɛlen maire ye a ye waleya minnu sigi ne ye kumakanw dɔ sɔrɔ farajɛ minnu tun bɛ yan nɔ n'u b'a fɔ métropolitains français olu yɛrɛ y'a fɔ ka fɔ a ka maire kɔnɔ a ye waleyaw kɛ a ye miiriyaw jɛnsɛn min y'a kɛ bɛɛ dara la farajɛ fara farafin kan bɛɛ dara la a misali dɔ ye mun ye a kɛlen maire ye o y'a sɔrɔ yan'a ka kɛ maire ye 1947 c'est-à-dire san 1947 Fransi président n'a tun tɔgɔ Vincent Auriol o nana Bamako pont fɔlɔ n'u b'a fɔ ma pont des Martyrs ka n'o biriki fɔlɔ da 1947 a taara fo ka se 1958 ma a baara ma kɛ
a baara ma daminɛ bon comme o y'a sɔrɔ 1958 Bamako Umaru Keita de tun ye Bamako maire ye en même temps a tun ye ministre fana ye France sous-secrétaire d'État à la France d'outre-mer a y'i to de la 58 san 11 biriki fɔlɔ dara o ma baara kɛ ale kelen maire ye 58 k'a to France a taara mission dɔ la comme ministre fana tun don France ministre dɔ tun don a taara Allemagne ka taa wari ɲini ko a bɛna Bamako point dilan a ma dɔgɔni a y'a fɔ clairement donc o donné France journaux minnu bɛ yen nɔ olu seginnen ka na France ka bɔ Allemagne ka na olu ye kuma sugu bɛɛ dɔ fɔ ma ko comment est-ce que France ministre dɔ bɛ se ka wuli ka taa Allemagne ka taa wari ɲini Allemagne fɛ ka na baara dɔ labɛn France dugukolo kan parce que olu waati la olu bolo Mali Sudan tun ye France dugukolo dɔ de ye y'a ye ko mais o bɛ se ka kɛ cogo jumɛn oui a ma fosi fɔ mais o de kelen de a seginna ka na Bamako kalo kelen bɛna dafa dɔrɔn o nana point baara point dilan Fransikaw nana point dilan parce que ni Modibo tun ma wuli ka taa Allemagne u tun tɛ na dilan a y'o kɛ voilà o bɛɛ bɛ mun yira k'a to Bamako maire la en même temps ministre français de tun don a taara wari ɲini Allemagne o de kosɔn san 11 tɛmɛnen kɔ français nana ka point dilan o bɛɛ bɛ mun yira a y'a yɛrɛ di jamana de ma a ka baara bɛɛ ɲɛsinna jamana ka ɲɛta de ma o baara in kɔnɔna la fana a y'a ye k'a fɔ jamana ɲɛta a tɛ se ka taa ni jamanadenw yɛrɛ m'a dɔn k'a fɔ u ka ɲɛta b'u yɛrɛ de bolo ale ka laɲini bɛɛ kɛra de k'a fɔ an ka d'an yɛrɛ la an k'a dɔn se b'an ye ala ye se min d'an ma n'an y'an ban o la k'an bolo ɲɛsin kɛnɛma tuma bɛɛ a y'an sɔn diɲɛ bɛ wuli an bɛ min nɔfɛ a tɛ kɛ an ka ɲɛta tɛ sabati ale y'o de faamu a y'a faamu k'a fɔ n'i bɛ fɛn fɛn kɛ n'i m'i sinsin mɔgɔ kan mais e y'a kɛ de wari de bɛ fɛnw bɛɛ dilan ka mɔgɔ kɛ komi n'a sɔrɔ wari de bɛ se ka mɔgɔ kɛ fɛn ye tant k'i b'o sira kan diɲɛ bɛ wuli ka laɲini a tɛ sabati a y'o de dɔn o de y'a kɛ a ye ɲɛsin mun fɛn fɔlɔ ma baara fɔlɔ jumɛn ma ka mɔgɔw hakili yɛlɛma k'a da mun kan an ka d'an yɛrɛ la an ka dɔn k'a fɔ an danbe n'an ka hɔrɔnya n'an m'an sinsin o kan an mana sinsin fɛn fɛn kan o ye yɛrɛ nɛgɛ de karamɔgɔ y'a fɔ sisan nɔ a ma fɔ n'i bɛ fɛn fɛn na n'i m'i ka kan fɔ i m'i sinsin danbe kan i ka hɔrɔnya i danbe yirali sen fɔlɔ ye mun ye i ka kan o de y'a kɛ ale ye fɛn fɛn kɛ baara tun ka gɛlɛn wagati n'a bolo a tun ma nɔgɔn mais a man ka kanw to kɔfɛ mun b'o yira Modibo Keita a ye kalan min kɛ bɛɛ b'a dɔn Gorée a nalen o wagati la Gorée tun bɛ komi université a bɛ hali an ka sisan université ɲɛ parce que mɔgɔ minnu tun bɛ bɔ yen wagati la sisan u bɛ se ka yan université docteur bɛ bolo u bɛ se k'u lakalan i y'a mɛn donc mais o si ma to ale ɲinɛ an yɛrɛ kɔ e m'a ye a ka fɛn fini donta fanba bɛɛ tun ye an ka farafin finiw de et puis hali nazara fini minnu tun b'a kan na a bɛɛ tun bɛ kala Mali de la yan nɔ or o y'a sɔrɔ Faransi kalalikɛlabaw n'u b'a fɔ ma couturier u bɛɛ tun bɛ ɲɔgɔn tugu samara nɔfɛ k'a fɔ a kana wulu k'a ka finiw kala mais a ma sɔn don kelen a ko n'an bɛ fɛn fɛn kɛ an kan wasa don an yɛrɛ ka ko la a ka taa yɔrɔ tun tɔgɔ Tata Bagayogo Dar es Salaam Tata Bagayogo o ye min fɔ a ma o bɛ n ka livre kɔnɔ n ye livre min sɛbɛn kan o ko kabini ale n'a ye ɲɔgɔn dɔn kabini a bɛ école karamɔgɔya la fo kana kɛ coup d'état kɛra la fini fɛn fɛn n'a y'a dɔn ale de y'a kalan a ma sɔn don kelen a ka fini ka taa kala kɔfɛ o ye mun ye yɛrɛ dɔn donc a y'a ye k'a fɔ yɛrɛ dɔn fana tɛ sabati n'an ma segin an yɛrɛ ka kokɔrɔ dɔ ma a seginni kokɔrɔ ma o ye mun ye an ka fɛn fɛn bɛ yen n'an ka mɔgɔkɔrɔw y'a labɛn u m'a labɛn gansan dɛ u m'a labɛn u kunfɛ dɛ minnu bɛ yen ni nazaraw ka nana u n'u ka dɔnniya sugu ye a n'u ka ekɔlisow ka hakiliw yɛlɛma k'a bɛɛ tiɲɛ a ko fo de kɔnɔna ka yɛlɛma pewu k'a ɲɛsin an yɛrɛ ka hɔrɔnya n'an ka danbe ma o de hukumu kɔnɔ olu tun bɛ baara bɛɛ kɛ ni hakili de ye et puis n'u b'a kɛ ni hakili ye u b'a boloda wagati de kɔnɔ u b'a fɔ nin san hakɛ an b'o ta an bɛ nin baara in kɛ ni o san dafara an b'a ye mun na baara nin an tun b'a fɛ ka min kɛ nin sira in fɛ o ma ɲa an ka miiri o la pour que an ka ma fila an bɛ se k'a latilen cogo min o wagati fɔlɔ n'u y'o boloda o tun ye de plan quinquennal c'est à dire san 5 baara o san 5 baara kɔnɔna de la a ye i tɛ jamana nafasɔrɔ sira fan si ye n'u u ma baara k'o la ka bayɛlɛmani kɛ i y'a f'i ye cogo min a ko bayɛlɛmani tɛ se ka sabati jamanadenw bolo n'u hakili cogo ma yɛlɛma n'u m'u miiri cogo yɛlɛma n'u ma da u yɛrɛ la n'u ma segin u danbe n'u ka hɔrɔnya ma o de kɔnɔna la u ye fɛn fɔlɔ min kɛ o ye ka kalan cogo bɛɛ yɛlɛma n'u b'a fɔ o ma ko réforme de l'enseignement a y'o kɛ u y'o kɛ san 1962 nka bi o bɛ kɛ wagatinin min kama Modibo Keita ka ministre tun bɛ taa maa jeli bɔ ɲɔgɔn ko la a n'anw ka bi ta o hakɛ ye kelen wa
bita amasene ka kuma kan bɛɛ b'a dɔn a bɛ cogo min mais Modibo ka gouvernement minnu sigira k'a ta 1960 ka na bila fo coup d'état donna 1968 a ma tɛmɛ mɔgɔ 15 kan. Un ministre mun bɛ bɛn dɔw waati yɛrɛ dɔ la a kɛra mɔgɔ 12 de a ka gouvernement min cayara yɛrɛ kosɛbɛ o ye mɔgɔ 15 ministre 15 ministre 15 ministre 15 o de ye nin baara nin bɛɛ kɛ Modibo n'a ka mɔgɔw ye baara min kɛ ministre 15 de tun b'a ɲɛmɔgɔya la o fana o ye de min cayara de n'o tɛ waati dɔ la 12 waati dɔ la 13 mais a cayalenba a kɛra 15 de a ma tɛmɛ o kan bon donc o bɛ mun yira k'a fɔ an kan ka ko bɛɛ an ka sɔrɔ ma an kana ko kɛ min b'a to an bɛ taa an bolo jan tuma bɛ kɛnɛ ma k'a fɔ anw ye nin kɛ k'a fɔ an bɛ na nin kɛ a wari t'an bolo a y'an sɔn o fana a ye nin fɛn bɛɛ fɛn kɛ dɛ a y'a bɛɛ kɛ ni fana maliyɛn de n bɛna n da don o la n'i ka yamaruya ye. nka yanni an ka se yɔrɔ ma i ye réforme 1962 min fɔ a tun dabɔkun ye mun ye kalan bɛ se ka don ba la kalan bɛ se ka kɛ cogo di o bɛɛ lajɛlen kuma fɔra o gafe kɔnɔ wa. kalan n'i ye diɲɛ jamana fɛn fɛn ta kalan a nafa bɛ dɔn ni yɔrɔ 3 de ye fɔlɔ a bɛ fɔ ma accès c'est à dire ka kalan dayɛlɛ jamanadenw bɛɛ ye o ye accès ye filanan o ye qualité o ye de i bɛ kalan min kɛ a bɛ se k'i nafa cogo min a bɛ se k'i ka kabila nafa cogo min a bɛ se k'i ka jamana nafa cogo min a bɛ se ka mɔgɔya yɛrɛ nafa cogo min a bɛ fɔ o de ma qualité k'a ta tugudaw la ale ma ɲinɛ tugudaw kan dɛ k'a ta tugudaw la fo ka na bila jamana faaba kɔnɔ kalan jumɛn kan ka kɛ ni mɔgɔ minnu sigilen b'olu sigidaw la a bɛ se k'u nafa cogo min ani n'u bɛ wasa n'a kalan ɲɛ cogo min o ye qualité ye ani gestion o ye kalan kan ka labɛn cogo jumɛn wasa a ka warakata k'a dayɛlɛ jamanadenw bɛɛ ye ani a ka se ka jamanadenw bɛɛ nafa k'u wasa a ka kɛ kɛcogo ɲuman na a bɛ fɔ o de ma gestion donc nin yɔrɔ 3 de la kalan i bɛ se ka kalan mafilɛ n'a sɔrɔ a ka ɲi ou bien a man ɲi o de kɔnɔna la a ka réforme u taara o de kan donc réforme ye mun yira a fɔlɔ n y'a fɔ ko ka kalan dayɛlɛ k'a warakata jamanadenw bɛɛ ka se ka kalan kɛ Mali tun b'a ka yɛlɛma hɔrɔnya ta waati min ni tun ye denmisɛnnin minnu si sera école ma ni tun y'u kuru sigi 100 7 dɔrɔn de tun bɛ taa école la 7 mais olu ye baara bolo da cogo min k'a fɔ san 5 kɔnɔ an b'a essayer ka nin baara ninnu kɛ nin plan in na n'o kama filɛ a bɛna kɛ cogo min donc o san 5 kɔnɔna la a daminɛna octobre kalo tile 18 ka taa bila octobre kalo tile 18 san 1961 ka taa bila san 1966 o tɛ san 5 ye o san 5 kɔnɔ u sera ka min kɛ kalan dayɛlɛli la jamanadenw bɛɛ ye o san 5 kɔnɔ u sera ka mun kɛ ni tun ye jamanadenw ta minnu si sera kalandenw ma école ta ma kuru 100 23 o tun bɛ taa école la k'a sɔrɔ an tun b'a daminɛ tuma min an tun bɛ yɛlɛma hɔrɔnya ta 7 dɔrɔn de tun bɛ taa san 5 kɔnɔ u y'a labɔ 7 la ka taa 23 la o ye kelen ye filanan n y'a fɔ n ko kalan bɛ se ka sigi danbe ma cogo min i n'i ka hɔrɔnya ani i bɛ se ka wasa sɔrɔ cogo min n'a bɛ fɔ ma qualité o ye mun ko fana la ale tile de la ni ɲɛ bɛ école-soba fɛn fɛn na ni mɔgɔw bɛ kalan kɔnɔ d'abord ka taa école fondamentale la ale y'a ba yɛlɛma tubabu tile la i tun bɛ san 10 de kɛ yanni ka DEF sɔrɔ mais ale nana k'a ba yɛlɛma ka kɛ san 9 o de kɛ san a ye 1 b'a la mais min y'a jira k'a fɔ o yɛrɛ ɲana UNESCO n'o ye diɲɛ seleke 4 tɔnba ye tɔnba min ɲɛsinnen bɛ kalan ni danbe ni kanw yiriwali ma olu nana san 2 dɔrɔn baara in daminɛnen kɔ u nana u y'a ye ko k'olu b'a ɲini farafinna jamanaw bɛɛ ka misali ta Mali kalan cogo ta misaliya min ni Modibo n'a ka jɛkulu ye o sigi san 2 baara kɔnɔ o baara in sigilen san 2 tɛmɛnen dɔrɔn 1964 UNESCO nana k'a fɔ ko bon olu ɲɛ bɛ ko in na a bɛ taa cogo min déjà u ye nafa min sɔrɔ la olu b'a ɲini farafinna bɛɛ ka misali ta Mali ka kalan kɛcogo in kan o kɛra Modibo tile la o ye jukɔrɔ kalan ye n'i bɔra i bɛna camancɛ kalan na i ɲɛ bɛ camancɛ kalan ba fɛn fɛn na Bamako yan nɔ ani an ka duguba ninnu caman na ale fanba bɛ da yɛlɛla Modibo tile la n bɛ se ka dɔw f'i ye misaliya la lycée Askia a sow tun bɛ yen dɛ mais lycée tun tɛ ale de y'a yɛlɛma ka kɛ lycée ale de lycée Askia dayɛlɛ o de tun tɛ tiration de fougère exactement a kɛra tiration de fougère en 1931 donc Modibo nalen indépendance la a y'a yɛlɛma ka kɛ lycée donc o ye lycée Askia ye ale de y'o dayɛlɛ ale de lycée de jeune fille dayɛlɛ ale de lycée technique dayɛlɛ ani a baarakɛɲɔgɔn ale Buyagi Fadiga
a dayi na olu tile la Prosper Camara o dayi na olu tile la Marikala lycée a dayi na olu tile la Sévaré lycée a dayi na olu tile la Badalabugu lycée olu de y'a so jɔ ka tila k'a dayɛlɛ ka kɛ lycée ani école normale secondaire Badalabugu olu de y'o kɛ i y'a mɛn ani Banankoro lycée Segu Mafan u ba dayi n'ale tile la ka tila waati la an tun bɛ indépendance yɛrɛma hɔrɔnya ta tuma min sage-femme tun tɛ former Mali la an ka sage-femme bɛɛ tun bɛ taa kalan kɛ kɔfɛ de ka na ale ko an ka fu sɔrɔ la an yɛrɛ bɛ se ka kɛ o de la en 1962 san 1962 a ye école secondaire de la santé dayɛlɛ sage-femme ka commencer ka former minnu bɛ taa muso tigɛ ESICA ne a bɛ fɔ ma école centrale d'industrie de commerce et d'administration ale n'a jɛɲɔgɔn olu de y'a projet kɛ 1967 u tun bɛna dayɛlɛ mais coup d'état y'a bali 69 de la sɔrɔdasiw minnu ye fanga taraki olu y'a dayɛlɛ n'o tɛ ale de ka projet dilannen tun don o kɛra Modibo tile de la donc an tun bɛ indépendance fana ta kalanko sira t'an fɛ tuma bɛɛ toujours ɲɛfɛ sanfɛ kalan n'u b'a fɔ ma école supérieure a den kelen tun tɛ Mali la kelen tun tɛ Mali la hali kelen enseignement institution d'enseignement supérieur hali kelen tun tɛ Mali la an tun bɛ yɛlɛma hɔrɔnya ta école normale supérieure a dayɛlɛ n'ale tile de la école nationale d'administration ne b'a fɔ ma ENA a dayɛlɛ n'ale tile de la école nationale des ingénieurs ENI a dayɛlɛ n'ale tile de la école de médecine a dayɛlɛ n'ale tile de la ale u y'a biriki fɔlɔ da mars 68 mais coup d'état nana kɛ a ma baw ɲɛna i y'a mɛn IPR de Katibugu a dayɛlɛ n'olu tile de la nin bɛɛ y'a olu ale ka tile baara dilannen de ye mɔgɔ joli b'o dɔn Mali la bi u bɛ taa miiri k'a fɔ ninnu dayɛlɛ na ale kɔfɛ de tiɲɛ tɛ a bɛɛ dayɛlɛ na ale tile de la i y'a ye ninnu bɛɛ ka tila a ko kan n'i b'a fɛ ka wasa don i ka dɔnniya la ka wasa i ka dɔnniya la n'a b'i nafa i bɛ se ka taa ɲɛ f'i k'i ka kanw don ba la rencontre ba dɔ kɛra Téhéran Iran jamana la 1965 UNESCO kelen fɛ kanw yiriwali la diɲɛ kɔnɔ o rencontre nin kɛra en 1965 u y'a ye Mali ye sɛbɛn minnu labɛn ka taa o rencontre in na Téhéran rencontre la 1965 u ko u bɛna ka na Mali ka expérience mafilɛ n'u bɛ se ka jɛnsɛn cogo min o de la u nana UNESCO nana ka rencontre dɔ kɛ en 1966 o sen de fɛ u ye centre national d'alphabétisation dayɛlɛ c'est-à-dire an ka kanw bɛ yiriwa ladɔn cogo min o sen de fɛ u ye u b'a fɔ ma alphabet kanw na alphabet dilanni ma daminɛ waati wɛrɛ la dɛ a daminɛna Musa tile la n k'a fɔ yakitaw Modibo tile de la u ye kan jumɛn alphabet dilan bamanankan fulfulde sonray tamashek ani soninke u y'u alphabet dilan Modibo tile la walasa an ka kanw ka se ka yiwa a y'o kɛ mun na parce que a y'a ye k'a fɔ an ka togodaw la denmisɛnnin caman bɛ yen nɔ u si tɛmɛna école donni kan u fana dun ye jamanadenw de ye u ni fɛn ka kan komi minnu bɛ togodaw la n'u bɛ don école la u n'olu bɛɛ ka kan donc o de la a ye kalanso dɔ dayɛlɛ togoda ninnu na n'u b'a fɔ ma ko centre d'animation rurale service civique a y'o dayɛlɛ région 6 ni ale de u sigira ale tile la décentralisation na olu de fɔlɔ ye décentralisation kɛ dɛ région 6 ninnu kɔnɔ région kelen o kelen kɔnɔ u ye centre d'animation rurale 5 sigi région kelen o kelen kɔnɔ 5 donc n'i ye 5 kɛ siɲɛ 6 o bɛ kɛ 30 ye bon a centre d'animation kelen o kelen kɔnɔ denmisɛnnin 50 de tun bɛ ta u b'u la kalan u bɛ se ka baara min kɛ u ka togodaw la yen nɔ u b'u la kalan la maçonniya menuisier jardinage sɛnɛ baganmara sɛmara kɔnɔmara nin bɛɛ u tun b'u dege nin bɛɛ la an ka kanw na ka tila k'u dege marafa kɛlɛkɛcogo la parce que a wagati la jugu tun ka ca na hali n'u m'a fɔ alors indépendance tun bɛ ta tuma min kɛra bɛɛ y'a ye o u y'a essayé ka na bin an kan k'an ka fɛn kɛ fédération cilen n tɛ don o détail bɛɛ la donc pour que an kana se tuma bɛɛ k'a fɔ ni gɛlɛya nana kan mɔgɔw nana bin an kan an k'a fɔ an bɛ mɔgɔw wele kɔfɛ u kana dɛmɛ a tun bɛ bɛɛ dege kɛlɛ la cɛ fara muso kan bɛɛ tun b'a dege marifa ci cogo y'a mɛn donc en même temps mɔgɔw tun bɛ kalan nin de la o i tun bɛ kalan nin bɛɛ la pour que i ka se k'i ka jamana i ka dugu i ka se ka a kɔlɔsi yanni armée ka se ka na dɛmɛ don i la y'a ye nin bɛɛ tun bɛ dege o centre d'animation na Modibo tile la y'a ye an ka kanw na ni a ye mun wɛrɛ kɛ pour que o centre d'animation rurale ninnu u ka se k'u yɛrɛ ta u ye forobaforo dilan centre d'animation ninnu bɛɛ la o forobaforo ninnu cikɛ min tun bɛ se ka kɛ o yɔrɔ la u tun b'o baara de kɛ malo n b'a fɔ ka blé sɛnɛli don Tɔnbukutu ni Kida Dire alikama a kɛra Modibo tile da daminɛ na ka te kɛ te foro dilan bara Sikaso Modibo tile da daminɛ na an b'a fɔ ma sɔmɔ Modibo tile da sɔmɔ donna Mali la Modibo de ye sɔmɔ la dɔn
woro saumon thé alkama nin bɛɛ donna Mali la Modibo ka baara de nin bɛ kɛ ka forage kɛ dugu ninnu bɛɛ la walasa ji ka se ka warakata mɔgɔw ka se ka sɛnɛ kɛ n'a ye ani fɛnw kɛ n'a ye donc o foroba foro ninnu na centre d'animation ninnu na n'u ye min sɛnɛ o tun bɛ feere gouvernement de ma ko commercialisation la u bɛ wari min sɔrɔ o la ni denmisɛn ninnu tilala kalan na u bɛ baara kɛ ni minɛn minnu ye o bɛ san k'a d'u ma n'o wari de pour que u ka to u ka duguda la ka baara kɛ yen o de k'u ka wuli ka na kɛ banjanbila ye dugubaw la ka kɛ fɛn ye min tɛ n'u ka duguda nafa komi an ɲɛ b'a caman na bi an ka nin wagati in na donc nin bɛɛ tun ye ko labɛnnen de ye en même temps pour que an ka se an yɛrɛ kɔrɔ an ka hɔrɔnya kɔnɔ mun wɛrɛ tun kɛra ale ka fanga bɛɛ sinsinba tun ye denmisɛnw musow ani mɔgɔkɔrɔbaw yɛrɛ tuma dɔw la bon a ye mun k'o la a tun ye baaraw dɔ la sigi u b'a fɔ ma ko brigade de vigilance brigade de vigilance o tun ka baara ye mun ye u tun bɛ yaala de ka yɔrɔw kɔlɔsi tiɲɛnikɛla minnu bɛ yen nɔ ka kuma u fɛ u k'a dabila n'u m'a dabila bon fanga sariya ye min f'u ye u bɛ tɛmɛ n'o sira ye brigade de vigilance bɔlen kɔni milisi fana dilan mɔgɔw b'a fɔ ko Modibo tile la n'u ye don fɔlɔ Modibo milisiyɛnw de y'an sɛgɛn mais milisi ye baara min fana kɛ mɔgɔw t'o fɔ la o tiɲɛ don a baara tiɲɛna et puis milisi ma daminɛ Modibo tile dɔrɔn tɛ k'a fɔ indépendance de la dilanna milisi texte adoptera 1959 Union soudanaise RDA ka jeunesse congrès au des milices populaires brigade de vigilance au texte nous adoptera au wagati là naturellement après parti yɛrɛ u y'a texte entériné a passé à l'assemblée la ka kɛ sariya ye y'a mɛn olu texte taara en 59 Union soudanaise RDA ka jeunesse congrès là donc au bɛɛ labɛnna milice ka baara tun ye mun ye milice tun ye siro fila de milice secrète ani milice populaire n'i y'a texte ta ka mafilɛ min b'a kɔnɔ silamɛ de ye n bɛ n bolo la kuranɛ kan ka texte sɔrɔ min bɛ fɛn kɛ ka ɲa ka denmisɛnninw bila hakili ɲuman ni sira kan tilennenya sira kan ma da la n'a texte ɲɔgɔn bɛ se ka dilan ka tɛmɛ o kan mais mɔgɔ minnu nana baara la olu tun ma faamuyali kɛ bon an y'a ye yɛrɛ bon n tɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ mais minnu tun bɛ milice ɲɛmɔgɔya la n ko coup d'état la an y'a ye olu de fanga ta n'olu tun b'a fɛ a ka ɲa est ce que u tun bɛ a to a ka tiɲɛ tan ninnu o ye kelen ye donc milice populaire tɛ min fana fɔ plan quinquennal la komi n y'a fɔ cogo min u ka baara tun bɛ kɛ wagati de kɔnɔ plan quinquennal san 5 fɔlɔ la milice populaire ye min kɛ mɔgɔw t'o fɔ service de recouvrement minnu bɛ baara kɛ impôt ni douane ni fɛnw ka wari ladon faso ka jiginɛ kɔnɔ plan quinquennal bannen u ye évaluation kɛ u y'a ye k'a fɔ l'impôt min sera ka don jamana ka kɛsi kɔnɔ o san 5 kɔnɔ n'i y'a sigi dɔrɔmɛ 20 milice de kɛra sababu ye ka 17 ladon alors est ce que mɔgɔw b'o fɔ ko milice ye kojugu u ye tili kɛ u ye fagali kɛ u ye nin kɛ mais milice tile la i b'i hakɛ to de i tun tɛ sunguruba sɔrɔ i Bamakɔ Mali fansi o ye kelen ye ani abattoir clandestin mɔgɔ minnu bɛ taa dɔw b'u dogo bi ka taa fali su ni fɛnw ta k'a kɛ dibi ye ka feere mɔgɔ ma i tun t'o ye abattoirs baganw bɛ faga yɔrɔ min o tun dɔnnen don don o don sɔgɔma miliciens bɛ taa yen u bɛ yaala ni a ma faga yen u bɛ yaala kɛ n'u y'a ye mɔgɔ min faga u b'i ka sogo minɛ i la parce que a man kan ka kɛ yen o bɛɛ tun b'a to n'i bɛ dumuni min kɛ a sanuyalen don a tɛ bana s'i ma mais bi a bɛ cogo di donc nin bɛɛ ye dɔ ye peut-être que ni b'a fɛ n bɛ se ka kuma tɔ kan dɔɔni ou bien ni Ala sɔnna ma voilà karamɔgɔ Dawuda Tigete a ye caman fɔ walasa faamuyali bɛ se ka di anw denmisɛnw ma anw minnu tile ma bɛn ni Modibo tile karamɔgɔ Banba Dawuda Tigete bɔra sisan ka walawalaliw kɛ kuma caman na kosɛbɛ kosɛbɛ e bɛ se ka dakuruɲɛ fila jumɛn fɔ ka fara o kan bon n bɛ min fara kan o ye Modibo ka jamanaden ladiya ye ne yɛrɛ min filɛ nin ye anw ka du kɔnɔ an bɛ morikalan de kɛ k'a ta ne kɔrɔw la ka n'a bila an yɛrɛ la mɔgɔ si tɛ yen min ye sɛbɛnni wɛrɛ kɛ ni morikalan in tɛ n fana tun donna o kalan de la n nana Bamakɔ yan tuma min n nana ye mɔgɔ t'i sigi sɛbɛnni kɛrɛfɛ ten quoi n taara ekɔliso la Bagadaji ka taa directeur sɔrɔ n ko ne b'a fɛ ka dɔ dɔn tubabukan na directeur yɛrɛ yɛlɛla ne ma de k'i b'a fɛ ka dɔ dɔn tubabukan na ko e ye mun kalan kɛ n ko ne ye morikalan de kɛ a ko i bɛ taa i bɛ mɔgɔ 30 fara ɲɔgɔn kan n'i ye mɔgɔ 30 sɔrɔ n bɛ karamɔgɔ d'i ma o don n ye n kɔ don olu lajɛ n nana n ko aa n ko ne kɔni bɛ mɔgɔ min sɔrɔ n ko a tɛ tɛmɛ 13 14 kan a ko si tɛ problème ye Banbake an b'a daminɛ nka i bɛna n'i ka carte d'identité ye an b'i ka infiliation ta n'a mɔgɔ 30 ma dafa e de b'a sara dɛ i sɔnna o ma n ko n sɔnna o ma ne nana n ye mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan an ka mɔgɔ 20 ni dɔɔnin an ye kalan daminɛ mɔgɔw nana ja kalan de bɛ ja kalan a bɛ se tile dama dama tuma min na mɔgɔ taara fɔ mɔgɔ 40 ni kɔ la directeur nana ka na a ko Banbake k'i ka ko ɲɛna dɛ ko i sɛbɛ tun don dɛ n ko n sɛbɛ tun don
an y'o de kalan daminɛ ka kalan kɛ fɔ an ye min dɔn an y'o dɔn o de taara fɔ président Modibo ye ko dɔw bɛ Bagadaji yan k'u bɛ kalan kɛ sabu a mɔgɔ 30 nin bɛɛ kan ka dɔrɔmɛ 20 de sara o de kosɔn directeur ko n ka n jija ko n ka mɔgɔ 30 sɔrɔ a ko aw bɛna 100 francs de sara par mois dɔrɔmɛ 20 an ye kalo damadɔ kɛ an b'a kalan k'a sara an nana tuma min komi ne de kɛra responsable ne k'u ma ko an k'a sara avance la quoi bon n tɛ ko cogo dɔn bɛɛ bɛ ka dɔrɔmɛ 20 ni ne b'a lamɛn kalo bɛ sa tuma min na n bɛ taa di directeur ma a b'a di an karamɔgɔ ma a taara fɔ Modibo ko dɔw bɛ kalan na Bagadaji ko nka k'u b'a sara de min nana ci fɔ an ye ko ko sera président kan dɛ k'a ye si ko ko ja kalan ka di mɔgɔw ye donc ja défaut bɛ anw de la o tuma na a ye karamɔgɔ 2 di an ma k'an kana sara an kana wari bɔ bilen wari bɔ ka dabila an y'a dɔn o don anw dama bɛ ɲɔgɔn kan n ko ja an ka président in a bɛ jamana fɛ n'o tɛ a ka ko tɛ anw ka kalanko ye an ka kalanko ye an yɛrɛ ka ko la mais ale y'a ye k'ale ka ko don sabu ni mɔgɔ ko k'a bɛ ko ɲuman kɛ e min bɛ ɲɛfɛ i kan k'a dɛmɛ de jamana ɲɛmɔgɔ kibaruya sera a ma min kɛ a kan ka min kɛ a y'o kɛ ka karamɔgɔ 2 d'a ma min nana ci fɔ an ye ko ten ko k'aw ka kuma in fɔra a ye don min na k'a sigira ka suma ten ko f'a hinɛ donna anw na ko de kosɔn ko ja mɔgɔw b'a fɛ ka kalan de kɛ a ye karamɔgɔ 2 di ko ka na d'a ma a y'o karamɔgɔ 2 yɛrɛ na k'olu k'an kalan k'a tun bɛ wari min sara k'a kan'o sara bilen an y'o dabila y'a dɔn anw fana an kɛra l'école de musique ye sa dɛ an y'o kalan kɛ an bɛ min dɔn fɔ an y'o dɔn a la ka taa se ɲɛfɛ a tuma ne nalen don ka bɔ morikalan in n tun bɛ franc arabu la o y'a sɔrɔ franc arabu fana bɛ kalan kɛ n tun bɛ sufɛ kalan kɛ ka sufɛ kalan kɛ école in na mais o waatiw bɛ bɔ ɲɔgɔn kɔ o tuma o kɔfɛ n ko kalan fana nana fara a kan ne tun bɛ kalan 3 de kɛ a waati la bon n'i b'a fɛ ka jamana taa ɲɛfɛ bon adamaden n'a tɛ fɛn min dɔn o ɲɛli a bolo o ka gɛlɛn dɛ n'i b'a fɛ ka fɛn min ɲɛ i b'o kalan k'o dɔn de n'i y'o kalan k'o dɔn o tuma i bɛ se ka taga o waati de ye ne ka n ko kalan yɛrɛ daminɛ suma de ye ne ye n ko sɛbɛnni ye n karamɔgɔ min bɛ arabu kan o de ye n ko sɛbɛnni jira ne la bon n y'o kalan daminɛ tuma n tun bɛ sɛgɛn mais a tun ka di n ye quoi bon n'a fɔra ko sufɛ kalan na e bɛ kalan 3 la i b'a dɔn o ka gɛlɛn an bɛ taa Bagadaji école la n'an nana an bɛ taa madrasa la franco arabu la n'an bɔra n bɛ n ko kalan fana kɛ n tun b'o kalan 3 kɛ tellement n jijara cogo min na ayiwa o kɛra Modibo tile mɔgɔ jijalenw tun ka di ale ye mɔgɔ jijalenw tun ka d'a ye ne m'a f'i ye k'an tun bɛ ɲɔgɔn kan yɔrɔ kelen wa awɔ a tun bɛ na sɔgɔma o sɔgɔma a bɛ n'a fa fo an yɛrɛ bɛ taa sɔgɔma ka taa an bɛ foli dɔw bila ɲɔgɔn a t'an yelen dɔn dɛ mais an kɔni b'ale dɔn i y'a ye sa wa sɔgɔma o sɔgɔma a bɛ n'a fa fo san'a ka taa baarakɛyɔrɔ la bon ne tun bɛ Wɔlɔfɔbugu yadɔ o fana ka du bɛ yen ne karamɔgɔ fɔlɔ ye Sɛk Umaru Ɲagate o fa tɔgɔ de ko Bubu Ɲagate ni Modibo Keyita o fa ninnu bɛɛ baro kɛ ɲɔgɔn de ko kɛ ɲɔgɔn de voilà alhamdulillah ayiwa karamɔgɔ Dawuda Tigete an ye an da don sisan kalanko la cɛsiri min kɛra a fɛ ka ɲɛsin kalan ma nka n'i ye jamana ta k'a lajɛ lakana bonda kɛrɛnkɛrɛnnenya la lakanabagaw n'o ye finitigilakaw ye Modibo a ye waleya dɔ kɛ ka ɲɛsin finitigilakaw ma wa ka taa se n'i ye jamana yɛrɛ fana ta k'a lajɛ hali a tɛ wagati bɔ sisan don sigira farafinna ka ɲɛsin yiriwali bɛ se ka sabati cogo min na n'o ye industrialisation ye o tɛmɛna anw yɛrɛ fɛ farafinna yan Modibo a ye cɛsiri kɛ ka ɲɛsin nin yɔrɔw ma wa n y'o de f'i ye ko jamana yiriwali a n'a ka nafasɔrɔ siraw yiriwali yɔrɔ tɛ yen Modibo ma a n'a jɛɲɔgɔnw ma baara kɛ yɔrɔ min k'an ka yɛrɛma hɔrɔnya segin an yɛrɛ ma ne y'a faamuya u b'a fɔ min ma ko secteur fan bɛɛ ka maga yɔrɔ bɛɛ la a bɛɛ mais yani n da ka se ma n bɛ fitinin f'i ye parce que a y'a ye k'a dɔn fana k'a fɔ ko mɔgɔ i tɛ se ka ɲa i yɛrɛ ma n'i m'i yɛrɛ dɔn n'i filila i yɛrɛ ma dɔrɔn i bɛ fɛn fɛn ɲini diɲɛlatigɛ kɔnɔ a ka gɛlɛn i k'a sɔrɔ dɛ olu ye de dɔn o de y'a kɛ u ye kow lasigi walasa an ka segin an yɛrɛ ma an k'an yɛrɛ dɔn k'a daminɛ denmisɛnninw na o de kɔnɔna la u ye fɛnw dɔw sigi fɔlɔ denmisɛnnin kunda n'u b'a fɔ ma mouvement pionnier o fana sigira o fana tun bɛ yan o tun bɛ denmisɛnninw ladamuni de ɲɛsin ka denmisɛnninw ka ladamuni pionnier k'a daminɛ i ka so kɔnɔna la ka taa bila école la ka taa bila bolondaw la ka taa bila i ka sigida bɛɛ la i ka kan ka min kɛ n'i ye pionnier ɲuman ye olu tun y'o bɛɛ labɛn a wagati la i tun tɛ pionnier ye komi n b'a fɔ i b'i hakɛ to dɛ n'i bɔra Bamakɔ bolonda la tuma dɔ f'i b'i tulo minɛ nɛnnijugu bolo kurusi ka yoro i tun t'o si ye i tun t'o si ye k'a da fɛn minnu tun sira minɛn minnu tun labɛnna walasa ka mɔgɔw bila yɛrɛdɔn sira kan y'a ye donc o de kɔnɔna la n bɛ se ka misali dɔ d'i ma mais
pionnier mouvement pionnier qu'on a là ou tumbe farikolo ñanaje do ben demisenu ben ñonce ani théâtre bo mse ka fi o wati yere la anka balontana ba do be ni bien be atrofo ma do na so ani sisanti anya ñon wéré so bo peut-être mais neto donc no e salif ki ta domengo mouvement pionnier balontan de la dona ama ñon so folo ko bon ne kon se ko neto mais mouvement pionnier là Ali Farka Touré Zoridala pionnier ya de ato asira kana semaine de la jeunesse la kana fo kana ke ake dokida mike Bouakar Traoré nous va Karkar na Hawa Doumbia ulu be semaine de la jeunesse la Benin démissionnu ka yere doni sabali konala ulu be yere na tende u ka domaine la yame donc ni bet ni ko la Benin inyembe fadikalo nyana de srafe région site nous ma stade ba do daire no stade de sport hari cercle fana la stade tu daire ni fédération de sport fait nyembala football volleyball basket natation cyclisme athlétisme ni bed nana mu wotlet la mali ko yam katla ku affilié nous ka équivalent sur le plan international mu wotlet dans ni bekera stade de sport au Yelena 1967 à Diora avec 2 milliards un peu plus de 2 milliards de francs maliens à Diora stade de sport parce que deuxième Jeux africains tout en 69 Yamé. Donc ni bête ni la bende pour que démissionne ku yere don fari ko nyana je sera fait jamana kanu sera fait ni bête la benembo de kama la beni fara ko pour que ka hakli mo ku yere don ou ka daw yere la ou ka donc afo ou ka nyeta atseka sabati nu mu sisi yere kan fin chama tout la bena cinéma mo wotle la 100 films au dedans au cinéma fait film kemé Mali resera ka min la film kemé mo wotle la mi film mi ni to so ka atma beka o ko demain en angila o lu bekra mo wotle la ensemble instrumental national au dana mo wotle la orchestre national au dana la troupe nationale en 1964 concours ba do traqué Paris UNESCO fait ko jamana beka na ko ka folklore Mali troupe nationale des premiers prix premier prix de l'UNESCO en 1964 Mali di Ota à Paris ni bekra mo wotle la librairie populaire manamana livre tunte do nyande ubi ka manamana livre féré ya no tunte kede livre munum be mo daw yer la ka horonya ni dambe sabati ani nyeta parce kanu do mo la ulu de tumbe féré librairie populaire tunyi na be kam donc ni betu nyaka u ka fen la benene min be jamana de on hakli yere ku daw yer la mais ayayi ka fo ni bette menen ko fana wasa jamana de on ka se u tinka do nyona fo u ka se ka voyager facilement ka tayro la nyonti normalement au de konna la avec une infrastructure de transport ou yo ou sema koko ou yoro fana la Mali tumbe yerma horenya tatmami goudron dale sraka Mali be kono kilomètre keme saba ani biwunu la goudron tumbo de ka Mali be kono mais plan quinquennal ni nya fi to mi sanduru barad la Benin o tumbe na bank mi samba clinique keme kono to ni biworo ni woro sira goudron dara sra min kan ulu katlela kilomètre ba kele ani keme woro alors quand tu me répondre ça kilomètre kame sabani biwuno la dro de kilo anana bakele ani keme woro goudron mi bo Bamako ya no katafo Mali frontière là ani Côte d'Ivoire frontière là atlana mo botle la wasa parce que wasa ani Sénégal be nyona installation télé wasa am mago be mina minu na utanye rebulu kato ta Abidjan port là kananu yanno ani anka mina minu ta feri ko fe ko ta ya katana Abidjan port là goudron dara sranka inyebe pont fe na usraka abedla na mo botle la ana goudron katla ka camion va fama camion remorque birbir baw marque Krupp Allemagne fédérale marque do rewi Krupp au camion 10 tonnes ani 13 tonnes au keme sabako sa pour que kataka minon takata kamani doyi ani ka minon takaboya kata en région minuna ni ka goudron ta ya kata mopti atlana mo botle ka bo sikaso kana kuchala ka teme katani au volta frontière la kuri atlana mo botle pon nigi ma bilibili min be seka so ni kuchala che ngo ma kuru atlana mo botle la pon nigi la mai bay ni be wasa jamana diun kasi ka do nyona no yala taka seginda pour que u kasi ka mi teni yoro na wakata ya kata bla fe mi be fe ka mo yala ka do nyona fana bo ode okumu kono ayayi ka fo anni kulugol ni gawche maji be no pour que kulun kasi ka teme kata o fana la ka yoro do nyona kuma na fana dai mo wotle la Mali ou yaye ka fo bon yo do be no srad lani man no wari bat tambolu tenu mais ni bekani framalien de donc goudron ti se ka da ani yoro nu yon chen no yala ay avion ni
coup d'état tun bɛ kɛ Modibo Keyita la n'a ka mɔgɔw la jɛɲɔgɔn na don min 1968 avion 18 de tun bɛ Air Mali bolo 18 avion 18 et puis avion 18 a bɛɛ bolibaga tun ye maliyɛnw de farajɛ kelen tun t'a la a bɛɛ i tɛ diɲɛ jamana dɔn an ka avion tun tɛ taa yɔrɔ min an kɛlen ka Air Mali da yɛlɛ avion ninnu nalen commencé ka na o y'a sɔrɔ Air France de tun bɛ hali Mali kɔnɔna la dugu ni ɲɔgɔn cɛ aviation tun bɛ yɔrɔ min na 1962 juin 62 u ye ligne aérienne intérieure Mali dugu ni ɲɔgɔn cɛ u y'a gosi Air France la k'a di Air Mali ma o kɛra Modibo tile de la i y'a mɛn bon donc nin bɛɛ tun ye ko de ye min b'a jira k'a fɔ jamana kanu b'u la u b'a dɔn k'a fɔ ni nin ko sugu ma kɛ a tɛ se ka jamanadenw tin don ɲɔgɔn na u tɛ se ka ɲɔgɔn dɔn et puis jamana taa ɲɛ a ka gɛlɛn ni nin ko sugu ma kɛ lakana bondaso ta fanfɛla la don bondaso ta fanfɛ lakana fanfɛla la n da bɛ s'o ma mɔgɔw b'a fɔ ko bon armée sigira bon c'est vrai octobre 60 et 20 janvier a ye fin français armée k'u ka taa ka an ka jamana t'an bolo mais en réalité Modibo tun bɛ dɔw b'a fɔ Modibo tun bɛ ko ye kabini tuma jan yɔrɔ jan ko a tun b'a ye n m'a fɔ ye baro sen fɔlɔ la k'a fɔ u ye autonomie interne nin kɛ fédération ko nana sigi tuma min janvier 17 janvier an taara Dakar ka institution sigi fédération na mais o y'a sɔrɔ jamana bɛɛ n'i ka institution fana bɛ ɲɔgɔn bolo Sudan ta tun b'a bolo bon Sénégal fana ta tun b'a bolo o kelen de Modibo y'a ye k'a fɔ ale ɲɛ bɛ min na a b'a fɛ jamana ka taa cogo min n'an m'an sinsin lakana la n'an m'an sinsin an yɛrɛ kan n'an k'an b'an jigi da mɔgɔ wɛrɛ de kan an ka lakana tɛna sabati o de kɔnɔna la février 1959 a ye ci bila Pinana Dabo o tun ye colonel ye armée française la a tun bɛ Madagascar a ye ci bila o ma k'o ka na wasa ka Mali armée u ka commencé Sudan armée u ka commencé k'a dilan Pinana nan'o de la a n'a balimakɛ nana Keletigi Dabo a y'o nati a nɔfɛ maintenant Malidenw tun bɛ jamana minnu na sɔrɔdasiyaw ni gendarmeyaw la o ye ci bila u bɛɛ ma ko min b'a fɛ ka na i ka na an ka faso kumabɔ ni a ka lakana cɛw ye armée malienne daminɛna o tuma de février 1959 bon olu sigilen ɲɔgɔn kan a ye mɔgɔw wele dɔw nana dɔw ma sɔn ka na bon minnu nana u y'a se ka armée sigi armée ka kan fɔlɔ an yɛrɛ ta dɛ min tun tɛ tubabu ka baara parce que o y'a sɔrɔ tubabuw tun bɛ fɛn Kati kan tun b'olu de bolo mais anw ka sɔrɔdasiw nalen ani Pinana Dabo ninnu fɛn u kɛlen ka kan fɔlɔ min yɛlɛ ni Mali sɔrɔdasiw Malidenw dɔrɔn de tun b'a ka sɔrɔdasiya la o tun bɛ Tomikɔrɔbugu de kan min bɛ Tomikɔrɔbugu o de kɛra an ka sɔrɔdasi kan fɔlɔ ye Mali la ni an yɛrɛ dɔrɔn bɛ yɔrɔ min k'a fɔ Malidenw dɔrɔn de ye sɔrɔdasi yen nɔ o kɛra février 59 Pinana Dabo de y'o dilan donc armée daminɛna ten de maintenant fédération nalen ci Modibo y'a ye k'a fɔ bon ale ka laɲini ye min ye d'abord ka Algérie dɛmɛ k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ mais tant que français bɛ yan nɔ a ka gɛlɛn a ka se k'o kɛ o de kɔnɔna la ani an ka dan yɛrɛ la an k'an ka lakana t'an yɛrɛ bolo o de kɔnɔna la en janvier 61 a ko 20 janvier a ko tubabuw ma u ka taa k'u k'an ka armée to an yɛrɛ bolo or o y'a sɔrɔ fɛn t'an bolo mais n'i y'i wasa da i yɛrɛ la n'i dar'i yɛrɛ la hali ni fɛn t'i bolo ala b'a d'i ma mais n'i tigɛr'i yɛrɛ la bon ne m'a dɔn o laban bɛ kɛ cogo min a bɛ kɛ baara ye ayiwa nin baro in a nafa ka bon cogo min na n'an ko k'an b'a bɛɛ lajɛlen fɔ a ka gɛlɛn nka ne bɛ fɛ an ka baro kuncɛ yɔrɔ min na o de ye k'a fɔ n'i ye Modibo Keyita ta k'a lajɛ tuma min na yɛrɛma hɔrɔnya taara ka na se fanga tarakili ma n'o bɛnna novembre kalo tile 9 ma san 1968 anw minnu ye denmisɛnnin ye bi mankutu caman an y'o de mɛn k'a fɔ Modibo tun ye waleya minnu kɛ a fɔlɔfɔlɔ ye min ye k'a fɔ Modibo tun tɛ diinɛ ko la silamɛya tun man d'a ye a filanan ɲɔbilenko ko Modibo Keyita ye ɲɔbilenko de bila sen kan walasa o bɛ se ka kɛ maaw yɛrɛ sata ye yɔrɔ dɔ yɛrɛ fana jɔra Modibo Keyita fɛ maakɔrɔbaw bɛ na taa la don yen nɔ i n'a fɔ tubabu jamanaw kan an b'a ye cogo min na maakɔrɔbaw bɛ la don so min kɔnɔ ninnu mankutu minnu filɛ nin ye aw ye ɲinini kɛ Modibo Keyita kan aw bɛ se ka jaabi jumɛn sɔrɔ k'a fɔ la karamɔgɔ Banba an b'a daminɛ la yanni an ka kuma kuncɛ bon sanni an ka tɛmɛ da yɔrɔ dɔw fɔ dakuruɲa wagati sɛbɛkɔrɔ kurun na ne bɛna segin o kan bon Dawuda ko ko kalanko la ko tubabukanko dama tun tɛ Modibo yɔrɔ dɔ organisé n b'a fɔ ma ko école saisonnière école saisonnière ne yɛrɛ dɔgɔnin taara n dɔgɔnin don a la Sanakɔrɔba école saisonnière tun bɛ dugu kuma ninnu caman na i bɛ taa ka san kelen kalan kɛ
ni san banna u bɛna misidaba di aw ma k'a juru daw la ne yɛrɛ tun bɛ taa n dɔgɔnin ta sara n y'a sara siɲɛ 2 siɲɛ 3nan ni dɔ bɛnna u k'a ma ko k'e b'o sara de la k'an tɔw m'an yɛrɛ bila o la bawo mɔgɔ minnu tun bɛ service kunna n'i bɛ taa wari sara olu ye o chancera ka min bila a nɔ na ne bɔra yan ka taa Sanankɔrɔ kilo 30 ko fo ne ka segin ka na n ka yɛrɛ ci kɔrɔ ta ka taa yira ale la ne ka sɔrɔ ka wari sara ne nin fana bɛnna d'a ma ko k'e bɛ k'i yɛrɛ segin an tɔw ma foyi sara ban ne t'a dabila o dabɔra mɔgɔw de kama minnu bɛ taa sɛnɛ fanfɛla don école saisonnière tun bɛ Kiɲɛnguɛ a tun bɛ Kaaba a tun bɛ Bankɔnima a tun bɛ Sanankɔrɔba a tun bɛ Muruja n bɛ min kalama o y'o ye o ko l'école saisonnière aw tun bɛ kalan de kɛ ni san banna a bɛ misidaba juru d'aw la aw b'a sara an tun b'a sara 5000 ani dɔrɔmɛ 15 san o san fo ka taa ban ka misi 2 d'i ma ka misidaba d'i ma komi Dawuda ko a ma ɲɛsin école kalanko dɔrɔn ma nin bɛɛ y'a jogoyali dɔ ye i y'a nka mangututiɲɛ ninnu ta fan fɛ mangututiɲɛ ninnu fan fɛ bon ne y'a fɔ ye n ko minnu mana mangututiɲɛ nin kɛ ne bɛ dugawu de kɛ o ye Ala ma hakili ɲuman dir'u ma mɔgɔ ka dɔgɔ a mɔgɔ la n'a b'a f'i ye k'a dalilu fana f'i ye bon k'e bɛ nin baara ba minɛ Dawuda ye minnu fɔ ninnu caman a bɛɛ nin fɛn fɛn na nka tɔgɔtiɲɛbagaw fana cɛsirilen bɛ ka tɛmɛ Modibo yɛrɛ kan surtout socialisme yɛrɛ kɔrɔ ma dɔn an fɛ fɔlɔ o fana tɔ juguyara ka fara kan ko Rusiw tɛ diinɛ fɛ peut-être Modibo tɔɲɔgɔn dɔ ko ma ko Modibo taara Rusiw ka ɲɛmɔgɔ jalaki k'a ye diinɛ ko ni socialisme ko fara ɲɔgɔn kan k'o ma kɛ ko bɛnnen fiyewu ko socialisme ko ni diinɛ ko hali sisan an yɛrɛ ka dɔnnibaga dɔw b'a fɔ ko Mali bɛ dingɛ o dingɛ kɔnɔ k'o ye socialisme bon a k'a ɲininka k'a ka socialisme kɔrɔ f'i ye n ko de y'a fiɲɛ yɛrɛ ye i tɛ kuma in yɛrɛ kɔrɔ dɔnnen tɛ minnu nana u ma se ka kɔrɔ fɔ an ye anw fana m'a kɔrɔ dɔn an yɛrɛ o tuma ni tɔgɔtiɲɛbaa nana yadɔ u bɛ jɔyɔrɔ ɲuman sɔrɔ parce que a kɔrɔ dɔnnen tɛ don min ne nana karamɔgɔ ka livre ta k'a ye ko socialisme ko den ɲɔgɔn na n ye n da de fɔlɔ ka hakili fara ɲɔgɔn kan den ɲɔgɔn na bon ni ko anw ka jamana kɔnɔ ko den ɲɔgɔn na ne hakili anw yɛrɛ balo cogo de fɔlen filɛ i fɛ o ye anw ka jamana dɛnnen don ɲɔgɔn na i bɛ juw sɔrɔ ɲɔgɔn kɔrɔ kolon bɛ dɔ bolo kolonkalan t'o bolo muru bɛ dɔ bolo o b'a sɔrɔ jele t'o fɛ an bɛ balo ɲɔgɔn kan o cogoya de la o y'anw yɛrɛ balo cogo de fɔlen ye n'i y'a kɛra ko socialisme kɔrɔ de ye o ye a bɛ komi o tuma Modibo nana ni fɛn min ye anw ka fɛn de don n m'a fɔ fɛn wɛrɛ b'a la n t'o cogo dɔn mais mɔgɔ minnu b'a fɔ k'i sinsin o yɔrɔ kan ne k'o de ye n k'u ka siran Ala ɲɛ quoi u ka lakalili ka dan u ta dan ni lakalilaw ye lakalili ka dan u ta dɔn t'a la i tɛ juguman ye Modibo ko la mais ni min tɛmɛna ta dɔn ta kan sa u bɛ ko wɛrɛ fɔ o fana ye siranɲɛ ko ye quoi o ye siranɲɛ ko ba ye ayiwa an bɛ foli lase ma karamɔgɔ Banba ayiwa karamɔgɔ Dawuda Tegete an bɛ jɛmukan kuncɛyɔrɔ la mankutu minnu fɔra sisan e bɛ se ka mun fɔ k'o fara kan ani ka kumakan laban yanni an ka ɲɔgɔn sɔrɔ sigiyɔrɔ kɛnɛ kan inchallah très bien bon n b'a fɛ ka fɛn dɔ fɔ fɔlɔ ka comme anw yɛrɛ an bɛ sigilen a bɛ fɔ min ma journalisme an bɛ sigilen o kɛnɛ dɔ de kan bi ni e yɛrɛ ye journaliste ye bon i bɛ fɛn alors n t'a fɛ an ka baara in kuncɛ n'an ma fɛn dɔɔni fɔ kan Modibo ni journaliste tun bɛ cogo min a ye mun kɛ o domaine fana la parce que bon ko kun tɛ di a kuntigi kɔ anw yɛrɛ ka baara y'o ye donc a ye min kɛ ka ɲɛsin anw ka baarada ma f'an ka dɔɔni fɔ fana la u bɛ fɛn caman fɔ par exemple hali Mali journaliste ka tɔnba n'u b'a fɔ ma UNAJOM e hakili la o da ne na waati jumɛn e yɛrɛ bolo ne yɛrɛ bolo o ye Kɔsanako ye Kɔsanako Modibo Keyita de a dayɛlɛla Modibo Keyita tile la UNAJOM Union nationale des journalistes du Mali Modibo tile la a dilanna le 11 mai 1961 san 1961 Modibo tile la a dilanna parce que Modibo y'a ye k'a fɔ ni journaliste ma fara ɲɔgɔn kan ka hakilinaw falen kunnafoni n'a fɔra bɛɛ k'i ta fɔ i yɛrɛ ma a bɛ na ni hakili ɲagami ye jamanadenw ma mais aw ka bɛn a la ko min ye tiɲɛ ye aw kana fɛn fɔ min tɛ tiɲɛ ye hali ni tiɲɛ min don a bɛ digi aw yɛrɛ la a bɛ a kɛ aw ɲɛna k'a fɔ a b'aw lagosi a y'a fɔ Modibo tile la journalisme baara tɛ o de kosɔn a ye journalisme ka tɔnba sigi ka tila ka école dɔ dayɛlɛ ɲa école tun dayɛlɛla journaliste bɛ kalan min na o b'an ka jamana kɔnɔ Mali Bamako journaliste fɔlɔ min an ka Dawuda Tegete an b'a ye k'a fɔ Dakar ni Abidjan ni bɛ fɔ la sisan journaliste école fɔlɔ promotion fɔlɔ bɔra le 7 avril 1964 64 Mali journaliste fɔlɔ UNESCO yɛrɛ a y'u invité u kana o la o promotion bɔli la u tilalen UNESCO kama k'u b'a fɛ Modibo ka école nin dayɛlɛ Mali Afrique journaliste bɛɛ ye o kɛra le 7 avril 64
Modibo tile la mais coup d'état nana u y'o bɛɛ walu k'a bɛɛ don bɔgɔ la k'a kɛ komi n'a sɔrɔ u tun tɛ yan nɔ bon an bɛ taa wariba bɔ kɔfɛ ka mɔgɔw lakalan an bɛ taa Dakar an bɛ taa Abidjan a école tun de la a promotion fɔlɔ n y'a f'i a bɔra le 7 avril 1964 UNESCO invitera au sortie la UNESCO ko Modibo ma ko n b'a fɛ an b'a ɲini fɛ UNESCO tɔgɔ la i ka école nin dayɛlɛ farafinna journaliste bɛɛ u kana kalan kɛ Bamako yan a ye discours min prononcé o bɛ n bolo o don donc ANIM a bɛ fɔ ma AMAP sisan nɔ a tɔgɔ fɔlɔ tun ye ANIM de au dayɛlɛ Modibo Keïta tile de la en août 1961 le 3 août 1961 au dayɛlɛ la bon mɔgɔ t'o bɛ fɔ Radio Mali an tun bɛ indépendance ta Radio Mali puissance tun ye 10 kilowatts doni dɔrɔn ka tɛmɛ Bamako kɔfɛ ka taa yɔrɔ mais indépendance talen ko Modibo a tun bɛ fɛn bɛɛ kɛ a b'a fɔ jamanadenw de k'i sinsin u k'u jigi da u yɛrɛ de kan a ye souscription nationale lancée k'a fɔ jamanadenw ka wari fara ɲɔgɔn kan walasa an ka dɔ fara Radio Mali fanga kan o lancera en août 1961 o wari sɔrɔlen wari min sɔrɔla o souscription na u ye Radio Mali puissance labɔ 10 kilowatts ka kɛ 100 kilowatts ka tila ka Radio Mali filɛ yɔrɔ min sisan nɔ wari tɛ filɛ yɔrɔ min sisan boso la ale de ye yen tu tigɛ o wari tɔ de kɛra ka yen tu tigɛ ka so fɔlɔ dilan Radio Mali ka yɛlɛma yen nɔ o inauguration kɛra le 22 septembre 1962 Modibo tile la Radio Mali ye baara min kɛ Modibo tile kɔnɔna la URTNA la Union des radios télévisions d'Afrique o de sen fɛ Radio Mali ka cɛsiri n'a ka wuli ka jɔ o de y'a kɛ u nana centre technique de l'URTNA dayɛlɛ Bamako yan Sulemani Bugu bon mɔgɔ joli b'o dɔn bi nin bɛɛ ye Modibo tile baaraw de mais minnu nana fanga la u ye fɛn bɛɛ kɛ bon ani peut-être minnu tun b'u kɔ je ne sais pas k'a fɔ a ye Modibo tɔgɔ tiɲɛ aw kana to a ka dɔn ka ko ka dɔn bon tiɲɛ mana hali san 100 kɛ a bɛ laban ka bɔ bon ne hakili la an ka fɛnw bɛ sɔrɔ i ye tɔgɔ tiɲɛ min fɔ n y'o de f'i ye ko baarada sira jamana nafasɔrɔso la jamana yiriwali sira tun tɛ yen u ma baara kɛ min na ale ko ka coopérative yɛlɛ an yɛrɛ t'a fɔ bi k'a fɔ ko kɔnɔ faralen ɲɔgɔn kan olu de bɛ bi fɔ a tun ye coopérative yɛlɛ ko coopérative de production et coopérative de consommation mais bi an bɛ cogo jumɛn coopérative tɛ yen nɔnɔ feerelaw ka coopérative tɛ yen jɛgɛ feerelaw ka coopérative tɛ yen kɔɔri feerelaw ka coopérative tɛ yen ale tun ka laɲini ye de ni aw farala ɲɔgɔn kan aw bɛ se ka min kɛ aw kelen kelen d'a ma aw tɛ se k'o kɛ bon coopérative de consommation a tun ye fana lawuli mun kama walasa dɔw kana profiter wari bɛ minnu bolo ka taa a caman san k'a bila kɛrɛfɛ ni gɛlɛya nana dɔrɔn u b'a bɔ ka feere i tun bɛ na ni du carnet de ye mɔgɔ hakɛ min b'i bolo u b'o jateminɛ k'o suma hakɛ de d'i ma pour que dɔrɔn dɔw kana profiter ka taa caman san k'a bila yen nɔ k'a sɔrɔ u mago t'a la alors k'a tigɛ fantanw dɔw la a se tɛ minnu ye ni gɛlɛya nana dɔrɔn u b'o bɔ k'o feere parce que a waati la commerçant tun bɛ yen commerçant tun bɛ fɛnw feere o ni mɔgɔ b'a fɔ ko Modibo ye commerçant kɛlɛ a ko commerçant tɛ kɛ nkalonfin hali commerçant import export an tun bɛ indépendance ta tuma min commerçant import export malien kelen tun tɛ yen min tun ye commerçant import export ye Modibo tile de ye commerçant import export ta ye a fɔlɔ n bɛ se ka dɔw yɛrɛ tɔgɔ f'i ye Sara Diallo Dusolo Traoré olu bɛɛ y'u ka commerçant import export sɔrɔ Modibo tile de la donc nin bɛɛ ye fɛn de ye il faut que a ka lakodɔn mɔgɔw ye u k'a dɔn k'a fɔ fɛn caman fɔra Modibo nkalon de don m'a fɔ fili ma kɛ u ka baaraw la fili kɛra yɔrɔ dɔ la mais o fili nin tɛ fosi ye u ka laɲini sabatilen ninnu ɲɛ o fili tɛ a kun bɔ fanga ka daraki ka bolo mais u ye fɛn bɛɛ kɛ pour que ka baara tiɲɛ bolo parce que commerçant dɔw fana tun bɛ yen olu tun t'a fɛ nin ko in ka ɲɛ sɔrɔ parce que olu bolo ka sɔrɔ da bɛna datugu cadre dɔw fana tun bɛ yen u tun t'a fɛ a ka ko ka taa ɲɛ olu bɛɛ de nana ka taa ni Modibo ye min fɔ ni ko labɛnna ni min ye olu de bɛ taa olu min ye intermédiaire ka taa ko fɔ jamana kɔnɔdenw ye u ka se ka kɛ u bɛ taa nkalon tigɛ ka ko ɲagami k'a fɔ ko ka taa ne bon en tout cas nin de fɔra an kana fɔ yabanna olu fana bɛ siran parce que kunnafoni ɲuman ma d'u ma olu fana bɛ siran u b'u yɛrɛ minɛ u bɛ fɛnw dogo u b'u yɛrɛ minɛ u bɛ ban ka fɛnw dɔ kɛ o tɔgɔ diɲɛlaw tun bɛ yen kosɛbɛ n yɛrɛ y'o dɔ ye fasa ye an ka cɛkɔrɔba dɔ tun b'an ka kina ye ko Laji Mamuru Sidibe Wasolonga Sɔrɔsi kɔrɔ tun bɛ wari caman sɔrɔ kosɛbɛ a ka bâtiment jɔtɔ a denkɛni nana ma a sumalen ba a ko baba a ko ne kɔni ɲɛ b'an ka baara la ko ɲɛ tɛ nafa la ko de ko nin fɛn ninnu bɛɛ k'a bɛɛ bɛna bɔsi a tigiw la a f'a ye cɛkɔrɔba tiɲɛtigi don dɛ a ko a ma a ko n bɛ n ka so jɔ u k'a bɔsi nin so in bɔsilen mɔgɔ min na a n'a ma bɔsi mɔgɔ min na olu tɛ kelen ye jamana kɔnɔ ne tɛ n ka baara dabila o kama et puis n b'a f'i ye min fɔra i ye o fana tɛ tiɲɛ ye k'a fɔ ko mɔgɔw ka baara bɛna minɛ o tɛ tiɲɛ ye o kɛra n yɛrɛ jate sigilen ɲɛna ça fait tɔgɔ tiɲɛbagaw fana fanga tun ka bon kosɛbɛ koyi hali bi tɔgɔ tiɲɛbaga ninnu fana bɛ yen koyi olu fana ɲini fɛn min hakili la an k'an k'o fana faamu quoi ni a ma ɲɛ jama ye o tuma ne bɛ n ta sɔrɔ nka limaniya dɔgɔya don dɛ n'o tɛ jama bɛ fɛn sɔrɔ e yɛrɛ fana bɛ fɛn sɔrɔ ka sɔrɔ i ma tiɲɛli kɛ hɔrɔn kan k'i yɛrɛ kisi fɛn fɔli ma i ma min ye quoi puisque an ka jamana laadala cɛkɔrɔbaw ye fɛn fila de la tɔgɔ ɲagaminen b'an bolo bi nkalon ani wuya kelen tɛ
olu tɛ kelen ye wuya ye ka fɛn fɔ min ma kɛ fiyewu o de ye wuya ye kalon de ka fɛn ta min t'i ta ye komi a bɛ fɔ ko karo bamanan y'a kɛ kalo ye ya kalon tɛ fɔli ye dɛ kalo ye ka fɛn dɔ de ta min t'i ta ye fɛn fɔ min yɛrɛ ma kɛ fiyewu donc mɔgɔ kan k'i yɛrɛ kisi o fana ma quoi ka fɛn ta i ta tɛ o ye kojugu ye cogo min na ka fɛn fɔ min tɛ tiɲɛ ye o fana fɔli hakili o fana ye kojugu dɔ ye bon mɔgɔw kan k'u yɛrɛ u kɔlɔsi o la ne kɔni b'o ladibagaw u hinɛ bɛ ne la kosɛbɛ n bɛ dugawu kɛ Ala ma hakili ɲuman di u ma u kana fɛn nakali fiyewu fɛn min dalilu jɔnjɔn t'u bolo bon tiɲɛlilaw fana bɛ o de kɛ o mɔgɔ minnu hakili tɛ bɛrɛ bɔ ka na fɛn tiɲɛli yɔrɔ fɔ ale ye n'o kɛra ale fana b'a fɔ k'a y'a mɛn yɛrɛ a y'a mɛn de koyi nka a mɛnna e min na e de kɛra tigɛrɛ jugu ye Ala k'an kisi o ma amina yarabi karamɔgɔ Dawuda Tigete ni mɔgɔ ko bibi in na e ka kumakan fɔ ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma Modibo tɔgɔ la walima ka wele bila jamana ɲɛmɔgɔw ma mun bɛ se ka fɔ Modibo ko la bi walima mun bɛ se ka kɛ Modibo ye bi hali ni y'a sɔrɔ Modibo t'an cɛ la bi ne bɛ min fɔ la 91 sɔrɔdasi ninnu ye Modibo ka fanga tiɲɛ olu gɛnna ka bɔ fanga la mais jamanadenw ma wuli ka Modibo bɔ fanga la marifatigi de nana k'a ka fanga tiɲɛ mais minnu y'ale ka fanga tiɲɛ u bɔra fanga la cogo min an bɛɛ y'a ye o an bɛɛ y'a ye donc ne bɛ min fɔ minnu nana o kɔfɛ fanga la 91 kɔfɛ u bɛɛ y'a jira en tout cas u ka kumakanw na ani waliyaninw dɔw kɛra u y'a jira k'a fɔ Modibo ni bonya min ka kan olu b'o dɔn a ye u bɛɛ ye dɔ kɛ Alpha Umaru Konare ale ye mémorial Modibo Keyita dayɛlɛ a ye Modibo banna don min a y'o tɔgɔ sigi ka tasi bila k'a ye u bɛ taa fleurs da a ka kaburu kan i y'a mɛn bon ATT ale ye médaille d'or de l'indépendance Modibo tun y'a di bɛɛ ma f'a yɛrɛ bon ATT y'o dɔn a ye k'o d'a ma IBK mais o kɔfɛ u bɛɛ ye Alpha ye fɛn min sigi tasida min k'a ye a ban don na u bɛɛ continuera n'o ye donc o b'a jira k'a fɔ u b'a bonya bon IBK o don na a muso Modibo muso min bɛ yen nɔ a musonincinin min tora kɔ muso saba ninnu na o y'an wele o don na ne tun bɛ yen nɔ Barabokum tun bɛ yen karamɔgɔ Banba tun bɛ yen nɔ IBK ye so dɔ d'u ma Modibo Keyita tɔgɔ la k'u la yɛlɛma yen nɔ an taara o kuranɛ jiginna yen nɔ ne bolo o bɛɛ ye ko ɲuman de ye mais ne bolo walasa u ŋaniya ka dafa u ka min kɛ Modibo ka ko ladɔn ka tɛmɛ nin kan a ko ladɔn sira dɔ ye jumɛn ye k'a ka waleya n'a ka diɲɛlatigɛ a ye min kɛ a n'a yɛrɛ tun bɛ cogo min k'o lakalan k'o kɛ programme ye ekɔlisow la ekɔlidenw k'o kalan u bɛ taa fɛn na kalan ekɔlidenw kun min bɛ bɔ jamana wɛrɛw mɔgɔw bɔn tɔw fɔ gɛrɛ kɛra fɛn ninnu ye nin fɛn mais an yɛrɛ ka fɛn ye min ye mun n'an t'o ladɔn an ka ekɔliso. E yɛrɛ bolo réforme 1962 a bɛ se ka bila bi lakɔlisow la wa. kosɛbɛ a bɛ se ka kɛ ka contenu kura d'a ma k'a da kow bɛ cogo min kan bi mais n bɛ tila yan o la pour que k'a jira k'a fɔ Modibo tun ye mɔgɔ min ye coup d'état in ye min tiɲɛ ye est ce que i b'a dɔn coup d'état in a kɛra le 19 novembre 68 le 1er janvier 69 biriki fɔlɔ tun kan ka da chemin de fer min bɛ bɔ Bamakɔ ka taa Conakry a baara tun bɛ daminɛ mars 69 au même mois de mars 69 nin na u tun bɛna usine dɔ dayɛlɛ Sikaso k'an ka sɛnɛkɛfɛnw bayɛlɛma usine agro-industrielle chinois de tun bɛ nin bɛɛ kɛ ka tila ka Comatex filanan dayɛlɛ Buguni o fana tun bɛ kɛ o kelen mois de mars 69 la ka taa usine de sidérurgie min b'an ka nɛgɛw bayɛlɛma peut-être n'o tun bɛ yen sisan tun b'a sɔrɔ hali an ka nɛgɛ minnu n'an bɛ so jɔ n'a ye an tɛ to san yɔrɔ wɛrɛ o tun bɛna dayɛlɛ Kita mais coup d'état de ye nin bɛɛ tiɲɛ ka tila ka mɔgɔw hakili fana tiɲɛ o bɛɛ t'a juguman ye o man ɲa kojugu de don mais coup d'état ye min tiɲɛ ka taa fɛ mɔgɔw hakili tiɲɛni ni mɔgɔ hakili tiɲɛna hali ni ye diɲɛ fɛn bɛɛ d'a ma a t'a nafa o de ka jugu a bɛɛ ye o de ka jugu a bɛɛ ye mais ne y'a ye u nana fo ninnu yɛlɛma ka mouvement pionnier jɛnsɛn ka théâtre ko ni fɛnw denmisɛnninw an yɛrɛ ka ko bɛ ladɔn cogo min an ka dɔnsew ni an ka tabiyaw n'an ka fɛn ɲumanw k'o bɛɛ bɔ a la k'o bɛɛ bila sisan a ma filɛ denmisɛnninw bɛ cogo min u t'a yɛrɛ dɔn u kan ka min kɛ mais n'i ye ɲininkali kɛ nin sun bɛɛ bɔra coup d'état in de la an bɛ gɛlɛya fɛn fɛn n'o bi a bɛɛ bɔra o de la. Modibo a ye den sɔrɔ wa. wa a ye denmuso fila sɔrɔ. olu bɛ balo la. a ye kelen banna kelen de bɛ yen nɔ. kelen bɛ yen. Ala ka si jan kalifa an bɛ foli lase aw yɛrɛ fɛnɛ bɛɛ lajɛlen ma aw minnu sɔnna ka an ka wele jaabi. komi ne b'a fɛ ka ladilikan kelen fɔ an ka lekɔlidenw ye minnu taara t'u lekɔli la tiɲɛ na adamaden an ka k'o tubabuw faamu an ka k'u faamu n m'a fɔ an k'u kɛlɛ k'an ka fara ɲɔgɔn na jɛ kɛra kaban mais u k'u janto u yɛrɛ la an minnu ye nkokalandenw ye nin filɛba nin tubabu fila ye ɲɔgɔn kan cɛ nko sɛbɛnni don nko la UNICOD la
kelen ye américain to kelen ye an tigi kɔrɔ ninnu ye américain in ko de ko c'est scientifique k'a kan ka don mais dɔ in ko da ma se ka ɲabili f'u bolo sira ɲɔgɔn kan ma ŋaniya min bɛ mɔgɔ bila o la hakili an k'an ko sugu dɔn o kɔrɔ ye n ko sɛbɛnni kɛbaga ye farafin de ye n ko sɛbɛnni yɛrɛ ye farafin fɛn de ye karamɔgɔ sulemana don a wolola farafinna a mɔna farafinna k'a don yan k'a yɛrɛ don a yɛrɛ t'a fɛ a ka fɔ ale ma ko laginɛka koyi a b'a fɔ ko k'a fɔ ale ma ko africain ko k'ale wele ko africain o sɛbɛnni donni ko école la an ye gɛlɛya min sɔrɔ a la a ka bon kosɛbɛ a ko kɔnɔnafili ka bon fo ka taa tɛmɛ an k'an janto an yɛrɛ la quoi cɛkɔrɔbaw ko janto yɛrɛ la ko kɔrɔ ko ka ɲi i bɛ kɔrɔ dɛ nka i kɔrɔ ko ka ɲi ne kɔni b'o de fɔ ladilikan na ka fara kuma ninnu kan ala k'an ni sababa bɛn ala ma hinɛ kɛra moribo la ala ma dayɔrɔ suma na ala ma kɔ ɲin a ye ŋana ɲuman min si an ma ala m'o jaati sara dir'a ma ala fɛ ala de ye barajitigi ye ale de ye ko ɲumanw sarabaga ye an b'o ɲini ala fɛ hali bi ala k'an ni sababa bɛn ka foli lase aw yɛrɛ fɛnɛ ma aw minnu sɔnna ka wele jaabi ka se ka na an ka se ka barosigi kɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔ fɔlɔ kan n'o ye Modibo Keyita ye karamɔgɔ Dawuda Tekete kunnafonidila don an bɛ se k'a fɔ sɛbɛnnikɛla fɛnɛ don min ni a ye ɲininiba kɛ Modibo Keyita kan ka taa se karamɔgɔ Banba yɛrɛ ma ale fɛnɛ sɔnna k'an ka wele jaabi ɲininikɛla fɛnɛ don ko karamɔgɔ don ka se ka na masala kɛ an bɛ foli lase bɛɛ lajɛlen ma baara bokum ale fɛnɛ ye cɛsiri kɛbaa ye min ni a ka Modibo Keyita ko kɔni o dogolen tɛ Mali kɔnɔna na an bɛ foli lase a ma ka foli lase a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ma ni ala sɔnna ma don n'a nataw la baro in a bɛɛ lajɛlen se ka kɛ don kelen nka don n'a nataw la ni ala sɔnna ma Modibo Keyita ka baara kologirinw jamana kɔnɔna na da bɛna na don ninnu bɛɛ lajɛlen na ka ɲɛfɔli kɛ i n'a fɔ baro yɛrɛ kɔnɔna na a ɲɛfɔra in na cogo min na bari mankutu caman bɛ yen nɔ ani kunnafoni juguya caman bɛ yen nɔ an bɛ minnu bɛ Modibo Keyita kan nka walawalaliw caman sɔrɔla la bi hali ni y'a sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen ma se ka fɔ nin kɛnɛ kofɔlen kan don n'a nataw la barosigi minnu mana k'a kan a bɛn'o sɔrɔ aw ka jɛmukan kɛnɛ kan ala ka diɲɛ wagati wɛrɛ yira an na inshallah